हेलो गाइस, देखिए ये मैग्नेट को खोल दिया हमारे सीनियर ने। ये हमारे सीनियर ने मैग्नेट खोल दिया। अभी इसका काम हमारे मालिक आके अभी इसका काम चालू करेंगे। देख सकते हैं। देखिए बाइक वॉश কি ভাই তুই সিনিয়র আছিস তো তুই কিছু করবি? তুই কি করবি ভাই? সিনিয়র আছিস তো ভাই কি করবি? তুই কি করছিস ভাই? তুই কি করলি ভাই? हेलो 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 हेलो, आप लोग देखिए ये चोर कमीना काम चोर लड़का साइकिल लेके बार बार भाग जाता है साइकिल चलाने के लिए। और ये देख सकते हैं हमारे मालिक इधर बाइक साफ कर रहे हैं। देखिए इसको एकदम चमका के नया बनाना है। हिंदी बोलते हमें ढोंग नहीं। ए साहब जी देखिए देखिए हमारे साहब क्या कर रहे हैं। एखाने बाइक धुच्छे एखाने बाइक धुच्छे एकदम बाइकटाके लाया बनिए दिवे लाया बनिए दिवे बाइक के। देखते पाচ্ছেন एकदम সেই লেভেলের খাতরা করে বাইক ধুচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই যে কামচোর চেংড়াটা চলে এসছে, দেখেন খাতারনাক করে কচলাচ্ছে বাইকটাকে। একদম সেই লেভেলে কচলাচ্ছে খাতারনাক করে, একদম খাতারনাক করে একদম নতুন করে দিবে বাইকটাকে। আপনারা দেখতে থাকুন দর্শকগণ। আগলা চাকা উঠবে না সাইকেলের, ছেড়ে দেখা তুই তো উঠিয়ে দিলি আগলা চাক্কা। এই যে দেখেন রিনটাকে একদম নতুন করে দিল, একদম ঘষে ঘষে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন একদম লয়া করে দিবে, একদম কেটিএম এর ঠিকিং একদম লয়া, সব গাড়ি লয়া করে দিয়েছে। এই যে দেখেন আমার সিনিয়র বলছে কি পাঞ্চার ছাটাতে পারে না আমার মালিক, আর নিজে একটা পাঞ্চার ছাটাতে পারে না। হ্যালো হাই গুড বাই। ইয়াহু তিরিশে আমি 280-তে দৌড়াচ্ছি দাদা। দাদা দাদা লাইভ কোথায় থেকে চালু করে? হ্যাঁ আমি ওর তো লয়া করে কি করবো বাইকটাকে? পয়সা তো ওইটি আর তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে এমনি কচলালে। चाहे तो नया की नया बना दे डेमोलটা দে একটু ছাড় নেবে তো গান বাজাবো। কাট ভিডিও হ্যাঁ গান বাজাবি, ঝুনু করবি ঝুনু ভিডিও কাট খালি সব ভিডিও আর ভিডিও। ভিডিও কাট লাও দে কে নেবে? কেনে काटबो बे? मेरा फोटो खींचिए तो। ये जनाब इतना डिक्स मार के कहाँ जाएंगे आप? फोटो खींच के क्या करेंगे? ले बोलते तो की वे वीडियो तो नहीं आछे फोन के करे छे।
তুই আমাকে নেংটা করবি বে হাতুড়িয়া নেংটা করতে পারবি আয় তোকে তো চাড্ডি হলো फैमिली देखती है वरना तेरे को ऐसी ऐसी गाली देता कि जिंदगी भर याद रख तू केटे केटे दादा मेरे को ली में वीडियो तू चिनी এই যে দুদুর করে দিয়েছে এটা বাইকটাকে দাদা একদম ভিডিও কি করবো দাদা লাইভ করো তো দাদা लाइफ करो